Ni karon magpaabot ang kanus sa tatagon pod ang ngalan nining ngalan og Mr. Alvin Sanchez. Ang usa ka Pinaghan ano po pastor ba ni siya sa STA o evangelizer ba ni siya o liman ba ni siya? Kaning ngalan siyang Facebook page na ang kamaturan ni Gutiag. Ingon ang Ginoo brother Rodel Mr. Sanchez. O para sa kasiro sa tanan. Wala pa may malimot si gibuhat na ang rebulto ni Mama Mary galahid ka imong isunog. Kaya nagsugo ang Ginoo nga sugo sa mua. Inyong Diyos. Kaya siyempre, inahan ko na ni Kristo. Anang rebulto nagrepresentar sa inahan ni Kristo. Kaduha, kato mong gibuhat nga ga-vlog ka, nga gapaila ka nga pari, nga na-convert pari kuno ka sa Katoliko, nga na-convert ka pagka SDA. Nga gikon pag na si mga kauban nga vlogger. Ha? Daho kani para sa kuha, daho kani deal, ngano man, pari day ka. So, mag-speak ko, inipila ka mga adlaw, mapagawag sa pulog official nga statement ang SDA. Kay kung dili mo hatag og official statement ang SDA nga simbahan, so ilan nagitugutan or ilan ba nagisugo. Salamat o God bless.